Good morning guys. Alas 9:33. Ayun, pupunta kami ngayon sa dagat. Ayan guys, oh. Susubukan daw nila maligo sa dagat kung anong magbatok daw sila. Itong kasama naming maliit, magaling daw lumangoy eh. Kaya titignan natin kung magaling siyang lumangoy. Ano? Ayan, malapit na kami guys. Pinutol ko lang kanina. Oh. Ayan o. Ha? Excited na tong bata. Oh, natatanaw na namin guys. Pero medyo malayo pa. So, itag kunto ano suda. Redel. Met ano live ko nga. Video lang maating ipakita to. Nakarating na kami guys. Oh, tingnan niyo yung lakaran. Buhangin. Oh, nagana sa nagdigo sa neso sa nanoy. Ayan guys, nakarating na kami dito sa may dagat. Ayan, magtatanggal lang daw sila ng damit. Yan si Rodel. Man. Oh. Ayun o, mauna nang magtanggal yung bata. May tapitawan entrance na pa eh. Oh, libre. Walang entrance. Bon River, mama. Bon River. Ayan na. Bon River eh. Pupunta na yung isa oh. Tingnan natin kung ano. Doko pa, tabang ka na. Ayan guys. Liligo na siya. Saka lang igida. Po. Del. Ate bantay mo. Ayan o. Saka lang igida. May pangkajiting nga.